بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله دادون دا الله دي ومن يطع الله چاچ اطاعت کو دا الله ورسوله او دا رسول دا الله يدخلو دنب قدلرا جنات باغنتا تجري چی بهیگی با من تحت الانهارو لاندی داغین ولی خالدین فیها ہمیشہ بئی پدی کی وذالک الفوز العظیم او دا دا کامیابی لویا ومن یعص اللہ او چاچ خلاف کدا اللہ ورسولہ او دا رسول دا اللہ ویتعد حدودہ او زیادتیو کو پادونو دا اللہ کے یدخلو دنب کدلرا نارا نورتا خالدن ہمیشہ بئی فیا پدے کے ولو عذاب مہین او دیل دی عذاب سپکون کے واللاتی واغزنانا یاتین الپاشتا چرات لیوکڑ بیایتا من نسائکم د خزستاسونا پس تشهدو گوانو نسی علیم پدی باندی ارباتا منکم سلورستاسونا فین شهدو کچرت گوایو کردی فامسکونا نو بندی کئی دی لرا فی البیوتی پکورنو کی حتی تردی پوری یتوفاہن الموتو چراشی دیتا مرگا او یجعل اللہ لہن سبیلا یو گرزی اللہ دی لرا سبیلا سلارا واللزانی آغت والکان یاتیانیا چرات لیوکڑو من کنستاسونا دیکارتا فازو ما نزرر ورکی دی لرا فإن تابا كتوبه باسلا واسلحا ودرستی کاملا فارزو عنو ما نمخوار وید دی دوارنا ان اللہ یقینا اللہ کانا دے تواب الرحیم توبہ قبل ان کے مہربانا انما التوبتو یقینا قبل ولد توبی علی اللہ پا اللہ بانی للذین دپار داغا کسانو یعملون السوء چه عمل کئی بد عمل کئی ناکارا بجالتن پا ناپویتیا سرا ثم یتوبون بیا توبو باسی من قریب پنزدی وقت کے فاولائکا ندا کسان یتوب اللہ مہربانی بوکی اللہ علیم پدی باندی وکان اللہ دی اللہ علیما حکیما پو حکمت والا ولیست التوبتو او نشت دے پا اللہ بانی قبل ولد توبی للذین دپار دا کسانو یعملون السیئات چه عمل کئی بدا حتی تردی پوری اذا حضر احدهم الموتو کلا چراشی یو تند دیتا مرگا قالا وائی انی تبت الانا یقینا ز توبو باس موسا وللذین او ند پار دا کسانو یموتونا چمڑشی وهم کفار نو دیوی کافران اولائکا تدنا دا کسان تیار کڑے منگا لهم دی لرا عذابا علیما عذاب دردناک